بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہم جغرافی کی کلاس میں پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے بر اعظم۔ بر اعظموں کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ آپ کی کتاب میں بھی اس حوالے سے چیپٹر موجود ہیں جن میں مختلف بر اعظموں کو مختلف بر اعظموں کی وضاحت کی گئی ہے وہاں پر۔ تو آج ہم اوور آل جنرل طور پہ تمام بر اعظموں کو پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ہم جو کتاب میں جو آپ کے چیپٹر موجود ہیں جو بر اعظم جن بر اعظموں کا تعارف موجود ہے ان کو پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آج پڑھ رہے ہیں بر اعظم کو، ٹھیک ہے؟ دیکھیں بیٹا، یہ بر اعظم آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، تو کیا مطلب ہوتا ہے بر اعظم کا؟ آپ ذرا بتائیں، سوچیں اس کو بر اعظم کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، چلیں ہم دیکھتے ہیں۔ بر کا مطلب ہوتا ہے خشکی، ٹھیک ہے؟ بر کا مطلب ہوتا ہے خشکی، اور اعظم کا مطلب ہوتا ہے بڑا، ٹھیک ہے؟ جس طرح ہم بر کا لفظ اردو میں بولتے ہیں بری فوج، اس فوج کو جو زمین پر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح جو نیوی ہے یا جو پانی سمندری جو فوج ہے اس کو ہم کہتے ہیں بحری فوج، بحر میں وہ ہوتی ہے۔ اسی طرح ایئر فورس کو ہم کہتے ہیں ہوائی فوج، ٹھیک ہے؟ تو بر کا لفظ، بر کا مطلب ہوتا ہے خشکی، ٹھیک ہے؟ اور اعظم مطلب بہت بڑا، جیسے قائد اعظم بہت بڑا قائد، ٹھیک ہے؟ تو بر اعظم کا مطلب ہو گیا خشکی کا بہت بڑا حصہ۔ چلیں ہم اس کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ تعریف اس کی یہ ہے کہ زمین کا ایک بڑا علاقہ جو سمندر میں گھرا ہوا ہو بر اعظم کہلاتا ہے۔ اس تعریف کے مطابق 7 بر اعظم ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ کیا مطلب ہوا؟ خشکی کا ایسا بڑا حصہ جو سمندر سے یا پانی سے گھرا ہوا ہو، بڑا حصہ، وہ کہلاتا ہے بر اعظم۔ اگر وہ چھوٹا حصہ ہوگا تو وہ بر اعظم نہیں کہلاتا، وہ جزیرہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ بڑا حصہ اس کے لیے لازمی ہے، وہ بر اعظم کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھتے ہیں ہم۔ یہ دیکھیں ان کی 7 بر اعظم جو ہم نے ابھی کہے تھے، 7 بر اعظم ہیں، تو ان کے نام آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا بر اعظم ایشیا ہے، پھر افریقہ، پھر شمالی امریکہ، پھر جنوبی امریکہ، پھر انٹارکٹیکا، پھر آسٹریلیا سے پہلے یورپ بڑا ہے، پھر آسٹریلیا آخر میں سب سے چھوٹا بر اعظم ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ اب ہم ایک ایک بر اعظم کو لیں گے اور اس کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے آئے گا۔ تو یہ سلائیڈ آپ اس کو اس کے اسکرین شاٹ لے لیں تاکہ آپ اپنے پاس لکھ سکیں اسے۔ یہ دیکھیں ایک نقشہ موجود ہے آپ کے سامنے جس میں مختلف بر اعظموں کو دکھایا گیا ہے مختلف رنگوں کے ذریعے سے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں، یہ بر اعظم ایشیا ہے، مختلف کلر ہے اس کا۔ بر اعظم یورپ ہے، اس طرح بر اعظم افریقہ ہے، بر اعظم آسٹریلیا، انٹارکٹیکا، ساؤتھ امریکہ، نارتھ امریکہ، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو اس نقشے میں آپ دیکھ رہے ہوں گے 7 بر اعظموں کو مختلف 7 رنگوں سے دکھایا گیا ہے، نمایاں کیا گیا ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ 7 بر اعظم، یہ ان کا نقشہ۔ یہاں تک اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر لیں، ورنہ پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ اچھا بیٹا، یہ ایک تصویر ہے ایک بر اعظم، اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ایک تصویر آپ کے سامنے، ایک نقشہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، آپ بتا سکتے ہیں یہ کس بر اعظم کا نقشہ ہے؟ کس بر اعظم کا نقشہ ہے یہ؟ ایشیا کا، جی جواب درست دیا بچے نے، بالکل درست جواب دیا ہے۔ تو بر اعظم ایشیا، اب ہم ایشیا کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ یہ اس کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے اس وقت آ رہا ہے۔ ایشیا دنیا کے 7 بر اعظموں میں سے ایک سب سے بڑا بر اعظم اور سب سے زیادہ آبادی والا بر اعظم ہے۔ یہ زمین کے کل رقبے کا 8.6%، ٹھیک ہے؟ کل بری علاقے کا 29.4%، اور کل آبادی کے 60% حصے کا حامل ہے۔ یہاں پر دنیا کی نصف سے زیادہ آبادی آباد ہے۔ ایشیا روایتی طور پر یوریشیا کا حصہ ہے، جس کا مغربی حصہ یورپ ہے۔ ایشیا نہر سوئس سے کے مشرق میں واقع ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ اس کے حوالے سے اس کی خاص باتیں اور اسی طرح اس کی تھوڑی سی آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ کہاں پر واقع ہے، اس کا تھوڑی لوکیشن بھی کلیئر کی ہے، ٹھیک ہے؟ اس تعارف میں یہ دیکھیں، ساتھ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ پیسیفک اوشین ہے اس کے بالکل ویسٹ کے اندر، اور
सॉरी ईस्ट के अंदर सीधे हाथ पे आपके देखें, नीचे इसके इंडियन ओशन आता है और उस तरफ यूरोप, और ऊपर बहरे बहरे मुंजमद शिमाली आ जाता है। ठीक है, आर्टिक ओशन आ जाता है। ठीक है बेटा, अब हम आगे चलते हैं। ये एक तस्वीर आपके सामने मौजूद है, बताइए ये कौन सा बर आज़म है? जी, दुरुस्त जवाब दिया बच्चों ने, अफ्रीका, बर आज़म अफ्रीका है ये। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अफ्रीका को, बर आज़म अफ्रीका। अफ्रीका के शिमाल और जनूबी हिस्से नहायत खुश्क और गर्म हैं, जिनका बेशतर हिस्सा सहराओं पर फैला हुआ है। खत्ते इस्तिवा के इर्द गिर्द घने जंगलात हैं। मशरकी अफ्रीका में अजीम वादियों शक अशक के नतीजे में गहरी वादियाँ तश्कील पाईं, जिनमें कई बड़ी झीलें भी वाक़ हैं। ठीक है बेटा, अब ये देखें, ये बर आज़म, ये अफ्रीका का मुख्तसर सा तारुफ। इसके नॉर्थ में बिल्कुल बहरे रोम है, मेडिटेरियन सी है। इसके शिमाल मशरिक में आप देखेंगे रेड सी है। इसके मशरिक में इंडियन ओशन है। इसके मगरिब में और शिमाल मगरिब में इसके अटलांटिक ओशन है। ठीक है बेटा, और साउथ में भी, साउथ में इसके है एंटार्क्टिक ओशन। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं हम। अच्छा, ये एक और तस्वीर आपके सामने मौजूद है, बताइए ये कौन सा बर आज़म है? शिमाली अमेरिका, 10 जवाब दिया बच्चे ने, शिमाली अमेरिका ये बर आज़म है। ये देखें, यहाँ पर ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा ग्रीनलैंड, ये इसकी पहचान है। और इसी तरह ये नीचे आके ये जो मैक्सिको, और यहाँ पर फिर यहाँ से सेंट्रल अमेरिका, और नीचे फिर साउथ अमेरिका है। ठीक है, अब हम देखते हैं बर आज़म शिमाली अमेरिका। शिमाली अमेरिका दुनिया के 7 बर आज़मों में से एक बर आज़म है। इस बर आज़म में कनाडा और अमेरिका अहम ममालिक हैं, बल्कि हैं ही 2 ममालिक तकरीबन। इस बर आज़म के कदीम बाशिंदों को सुर्ख हिंदी रेड इंडियन कौम के नाम से पुकारा जाता है। इस कौम को नौ आबाद कार यूरोपियों ने कत्लेआम के बाद तकरीबन ख़त्म कर दिया। ठीक है बेटा, जब वो दरियाफ्त हुआ नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, तो वहाँ पर मुख्तलिफ बर आज़मों से लोगों ने वहाँ पर गए, और वहाँ के जो असल बाशिंदे थे, जिन्हें रेड इंडियन कहा जाता था, उनके सुर्ख चमड़ी की वजह से उन्हें रेड इंडियन। कोलंबस जब वहाँ पर नॉर्थ अमेरिका या अमेरिका जब दरियाफ्त हुआ, तो वो असल में जो तलाश में निकला था, वो निकला था अ, इंडिया, इंडिया की तलाश में निकला था। ठीक है, तो जब वो गलती से वहां पर पहुंच गया अमेरिका में, तो उसको उसको यही बात समझ में आई कि मैं इस वक्त इंडिया में मौजूद हूँ। तो जब उसने वहाँ के लोगों को देखा सुर्ख चमड़ी के, क्योंकि वहाँ का जो आबो हवा वो इस तरह की है, तो वहाँ के जब लोगों को देखा, तो उसने उनको नाम दिया रेड इंडियन, क्योंकि वो उसे इंडिया समझ रहा था, रेड उनका कलर था। तो उनको असल बाशिंदों को रेड इंडियन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बाद में जब यूरोपीय लोगों वहाँ पर गए और वहाँ पर कत्लेआम किया, और तकरीबन जो वहाँ के असल बाशिंदे थे उनको तकरीबन ख़त्म कर दिया। और अब भी अगर वहाँ के असल बाशिंदे मौजूद हैं, तो साउथ अमेरिका के जो अमेज़ोन के जंगलात हैं उसमें पाए जाते हैं। साउथ अमेरिका में अमेज़ोन के जंगलात में वो असल बाशिंदे पाए जाते हैं, लेकिन उसके अलावा वो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। अच्छा बेटा, आगे चलते हैं हम। ये एक नक्शा आपके सामने आ रहा है, आप ज़रा बताएंगे ये कौन सा नक्शा है, किस बर आज़म का नक्शा है? ये किस बर आज़म का नक्शा है? साउथ अमेरिका, जनूबी अमेरिका, बिल्कुल जिस तरह हमने पढ़ा ऊपर अभी, जिस तरह हमने वो ऊपर पढ़ा है कि वो इसके नॉर्थ में था नॉर्थ अमेरिका, और ये दूसरा एक कॉन्टिनेंट है जो चौथे नंबर पे सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका। ठीक है, तो इसकी तारीख भी बिल्कुल नॉर्थ अमेरिका की तरह ही है। और जो मैंने बात की कि यहाँ के असल बाशिंदे अभी भी ये अमेज़ोन, जो ब्राज़ील और दूसरे कुछ ममालिक में जंगल वाक़ है, उसमें उसके असल असल बाशिंदे रहते हैं। बर आज़म जनूबी अमरीका, जनूबी अमरीका मगरबी निस्फ कुर्रे में वाक़ है, यानी इक्वेटर से नीचे की तरफ है ये, साउथ में। एक बर आज़म है जिसका बेशतर हिस्सा जनूबी कुर्रे अर्ज़ में वाक़ है, बेशतर हिस्सा। ठीक है, साउथ में।
मगरिब में इस बर्रे आज़म की सरहदें बहरुल काहिल, यानी ये देखें आप पैसिफिक ओशियन है इसके वेस्ट में, ठीक है। और शिमाल और मशरिक में बहरे ओकियानूस, या देखें नॉर्थ में अटलांटिक ओशन और ईस्ट में भी अटलांटिक ओशन है। और शिमाली अमेरिका, यानी एक तो नॉर्थ में इसके अटलांटिक ओशन है, और शिमाली अमेरिका ये ऊपर फिर नॉर्थ में शिमाली अमेरिका है। शिमाल मगरिब में बहरे कैरिबियन से मिलती हैं ये, शिमाल मगरिब में ये शिमाल बहरे कैरिबियन सी है ये, ठीक है। ठीक है बेटा, यहाँ तक अगर आपका कोई सवाल हो तो आप सवाल कर सकते हैं, वरना फिर हम आगे चलते हैं। ये एक कॉन्टिनेंट आपके सामने मौजूद है, आप जरा बताएं ये कौन सा कॉन्टिनेंट है। कौन सा है बेटा आप बताएं, आप बताइए। ये यूरोप है, ठीक है बेटा, ये यूरोप का नक्शा इस वक्त आपके सामने मौजूद है, ठीक है। तो हम देखते हैं यूरोप के बारे में। ओ, अच्छा बेटा, ये मसला ये है कि ये